In a fresh escalation of political war of words, Babu Asgankar has challenged Praveen Alekar to substantiate allegations of him accepting Hafta. Asgankar firmly denied the claims and that the MLA to produce concrete proof, stating that the baseless accusations are being made to tarnish his image. This sharp exchange has further heated up the political atmosphere in Panam constituency, with both leaders trading serious allegations ahead of the elections. आमचो लोक हरिजन लोक असलेलो त्यांना गरम मानून दिली. तसेच रस्त्यार जे वेंडर्स बसताले त्यांका गांधी मार्केट केले. गांधी मार्केटात कमीत कमी 1000 वेंडर्स आज बसतात आणि वा माझे आरोप करता आलेकर बाबू आसगांवकर ते हप्तो घेता म्हणून खंयचो गांधी मार्केटात. आम्ही आज काल मिटिंग घेतल्या, सगळ्यांक सांगला त्याका रावल्यात लोक मडगाव त्याने येवचे आणि सांगते कोणाकडे हप्ते घेतल्यात ते नाल त्याका सोडचे नात आणि त्याका ते उत्तर दिल्याशिवाय त्याका थंयच्यान सोडचे नात. हे तेंच्यांनी उत्तर दिलं, त्याका मेसेज दी म्हणून. आणि हो जो हा पळय अरे स्थापना करपी आम्ही स्थापन करपी तो आमचे उलयता धंद्याचेर आम्ही प्रामाणिकपणान आयल्यात. आमचो भुरगे आज ग्रॅज्युएट हायर एज्युकेटेड जाल्ल्या बिझनसान मुखार सरलेले आणि प्रामाणीक त्यो पुडयो विकून आम्ही वयर सरूनात. कसल्यो पुडयो ते त्या खबर त्या लोकांक सांगचें. हे जे लोक आहात ताका सांगचें तेंच्यांनी, पण आम्ही आमच्या स्वताच्या बळीन मुखार सरले आणि कितें तरी करून दाखयलं आणि ते घेवन मुखार वचले. सावथानी तशें आणि नॉर्थानी तशें. पेडणे मतदारसंघात हांवें कितें करनासतना दवरला ताणें सांगचें. आतां हो जो हा दुसरो जो जीत आरोलकर होय धंद्याकच आयला. हेणें जंय जंय प्लॉट घेतले आज ताणें सीएमान डिक्लेअर करचें खंय प्लॉट आहात आनी खंय कितें आहात ते तेजे आनी ते कन्वर्शन जाल्यात काय ना काय करपाचें आहा. हो म्हाका इलेक्शना पयलीं म्हाका म्हणपी बाबू आपल्या कन्वर्शनाक सपोर्ट कर म्हणून. कोण हो जीत आरोलकर ताणें सांगचें ह्या भगवती मंदिरा भितर उबो राव अशें आपूण बाबूक सांगूना म्हणून. पण काम म्हाका बीजेपीन रोखडो आपयला बेका आमी सोडलो. तेज्या खातीर बेजार जालो तो. आतां तेजे जे प्लॉट आहा थंय जे लोकांक जे त्रासान उडयले जे प्लॉट विकून तांकां उदक आनी लायट दिवपी हांव. ते कन्वर्शन केल्लें न्ही, ते सेटलमेंट जाल्लो न्ही. घेतल्यात चण्याच्या भावान जागे घेतल्यात आज कोट्यांनी रुपया जाल्यात आनी आज हे उलयतात. हेंच्यांनी खंय आपले हें केल्लें आहा मेहनत करून कितें केल्लें आहा दाखयचें तेंच्यांनी. आमचे भुरगे आमचे मेहनत करून मुखार सरल्यात आनी मुखार आहात. कळ्ळें तुका. आमी हे जे चल्ला पळय हे जे बिझनस जो चल्ला आमदार जाल्या उपरांत बिझनस करपाचो आनी मागीर लुटपाचो हे कारस्थान हेंचे. वाल्लेकारूय तेजे भितरलो जितूय तेजे भितरलो. आमी तशें करून येवना. आमी कितें तरी करून दाखयला. तुमी रिपोर्टर बसलेले आसतले. पेडणे धारगळ मतदारसंघ कितें आसलोलो आनी कितें जालो आनी हो कोणी मुखार हाडलो. आज आमकां दुख्ख दिसता की आमी जे प्रोजेक्ट हाडले एअरपोर्ट असलो आमकां हें मेळूना, तेजो साथ मेळूना. एम्प्लॉयमेंट बद्दल हे दोगांचोय आवाज ना. आज यूथ भुरग्यांक ते यूज करून घेतात. त्यांच्या बद्दल कितें केला एम्प्लॉयमेंट तांकां मेळपा जाय आसला. त्यांच्या घराघरांनी नोकरी मेळपा जाय आसला. हेंच्यांनी कितें केलां हेंच्यांनी सांगचें. एक तरी उतर नाल्यार आमी केलें. आमी केलां म्हूण आमी उलयतात. आज अख्ख्या पेडण्या भितर फेम जाल्ली आहा. बाबू हो परत सेवा करपाक पेडणेकराची येताच म्हण हाच्या बद्दल आनी डावट ना. लोक म्हाका विश्वास आहा लोकांचो की ही सेवा करपाक ही नोकरी करपाक पेडणेकरांची म्हाका परत संदी दितली आनी ती घेवन आमी फुडें वयतले. कारण आमी काम केलां, डेव्हलपमेंट केलां आनी ह्या 4 वर्सां ह्या आल्लेकरान हो मतदारसंघच फाटी गेलो. ह्या मतदारसंघान जें कितें करपाक जाल्लें तेंच फुडें व्हरूं ना आनी आमी कामां केल्ली अर्दवट ती सुद्दां फुडें व्हरूं ना. आज खंयचें काम हांवें करनासतना दवरलें, कितें करिनासतना दवरलें आनी सांगचें. एक सांगता गो लोकांक हेचे बरे बरे व्हडले फंक्शन करतात आनी कितें करतात ते आनी हेका हाडटात स्पोर्ट्सा हाडटात कितें. अरे एम्प्लॉयमेंट बद्दल कितें केलां आनी कितें करतले हे पेडणेकार विचारपा नात. अरे आमी जी इतली 4 फाटी आमकां लोकांनी निवडून दिला हर एक काम सांगून ते फुडें येलां आनी करून दाखयलां. आज म्हाका दिसता हे लोक भिल्यात. कारण हे लोक तुजो तो कोरगांवकरी, तुजो तो आरोलकरी आनी तुजो हो प्रवीण आल्लेकरी हे भिल्यात की बाबू येतलो. जीत बिला फुडें बाबू आयलो समज जाल्यार आपल्याक मंत्रीपद बी मेळना, आपल्याक तसो नाल्यार यूज करपी कोण तरी जाय हें तेजे मनान गेल्लें. आनी हे दोनूय लोक हे दोगूय जाण भिल्यात की हे आनी परत येयनात. कारण बाबूचे जे लोक आसात मतदारसंघाचे तेंच्यांनी सहकार्य केल्लो. हे मेसेज तांकां पावल्ली आहात म्हणून ते अजून नाल्यार कितें सांगप तेंच्यांनी. ऑफिस कित्याक उगडलां
बाबू कित्याक येता रिटायर जाला हें जालें हें कितें हे म्हणटे सांगपाचें आज पद्दत आहा खरें म्हटल्यार कापासता दाखोवपाची कोणीय येवन दी आमी आसात हें सांगात कित्याक सांगना कारण तुमी कांय करूंकूच ना ह्या लोकांचें ह्या लोकांक पावली मॅसेज मान कित्याक उलयतात मागीर असल्यो खबऱ्यो उलयनाकात अरे जे रस्ते केल्ले ते डांबरीकरण करपाक जायना कोरगांव असल्या रोडाचें ही स्थिती ह्या लोकांची हांच्यान खंयचें काम फुडें येल्लें आहा दाखोवन दी एक तरी काम कांय ना अर्थ खाली उलोवप म्हणजे लोक सांगतात ते ठोकतले अशें तांकां दिसल्या मतां अरे ह्या मतदारसंघान आमी सॅक्रिफायस केला कारण एक चॅलेंज आसलेली म्हाका की गेली 35 वर्सां हो मतदारसंघ भुयेरान दवरल्या भशेन दवरलेलो केन्नाच आवाज उठूना कोणेच आणि आज तो मतदारसंघ भायर काडला डेव्हलपमेंटच्या हेजेर आयला एम्प्लॉयमेंटच्या हेजेर आयला